सबसे बुलंद और सबसे ऊंची है जिसकी तलवार, मजलूमों का नारा है इंसाफ हुसैन। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी कायद अल्ताफ हुसैन ने सोशल मीडिया पर कहा है, मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, तमाम कोर कमांडर साहिबान, तमाम ऑपरेशनल कमांडर्स, बहरिया और फिजाइया के सरबराहान से कहता हूं कि आपने पाकिस्तान में इतने मार्शल लॉ लगाए हैं, अगर आप पाकिस्तान को लूटने वाले डाकुओं और चोरों से मुल्क की लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस लाने के लिए कोई मार्शल लॉ नाफिज करते हैं तो इसमें अल्ताफ हुसैन आपका साथ देगा। अल्ताफ हुसैन कहते हैं, सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान की उम्र महज 25 साल थी, उसके बाद से लेकर भुट्टो, जरदारी और शरीफ माफिया का इख्तिदार नस्ल दर नस्ल चलता चला आ रहा है। भुट्टो, जरदारी और शरीफ माफिया ने जितना अरसा मुल्क पर हुकूमत की है, उतना दौरानिया किसी और जमात या खानदान का नहीं। अवाम ये भी जानते हैं कि मुल्क को दोनों हाथों पैरों से किन डाकुओं और चोरों ने लूटा है। जरदारी और शरीफ खानदान के पास इतनी दौलत है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इन दोनों खानदानों के पास इतनी दौलत है कि अगर इनसे मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस ले ली जाए तो पाकिस्तान के तमाम कर्जे मुआफ हो जाएं। आज भी मुल्क पर जरदारी और शरीफ खानदान की हुकूमत है जो मुल्क को लूट रहे हैं, और जब चोर, उचक्के और डाकू मिलकर मुल्क के हुक्मरान हों तो कच्चे और पक्के के डाकुओं को कौन पकड़ेगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जमहूरियत की बात करती हैं, लेकिन जमहूरियत के नाम पर ये जमातें मौरूसियत और ख़ानदानी हुक्मरानी पर यकीन रखती हैं और इसी के लिए काम करती हैं। मौरूसी सियासत जमहूरियत नहीं बल्कि बादशाहत का निज़ाम है कि बाप के बाद बेटा ही कुर्सी पर बैठेगा। अल्ताफ हुसैन कहते हैं, मैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से सवाल करता हूं कि क्या आपकी जमात में जरदारी और शरीफ खानदान के अफराद के अलावा कोई ऐसा पढ़ा लिखा और काबिल शख्स नहीं कि जिसको वजीर आजम या वजीर आला बनाया जा सके। MQM की मिसाल आपके सामने है। अल्ताफ हुसैन ना खुद ऐवानों का मेंबर बना और ना ही अपने भाई बहन को बनाया, बल्कि अपनी पार्टी के गरीब और मुतवस्सित तबके के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकीलों, हत्ता के पढ़े लिखे और काबिलियत रखने वाले रिक्शा, टैक्सी ड्राइवरों और गन्ने का रस बेचने वालों को कौमी और सूबाई असेंबलियों और सेनेट के ऐवानों में भेजा। उन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी रिवायत को तोड़ा है और जागीरदारों, वडेरों, सरमायादारों के बराबर में मैंने टैक्सी चलाने वाले को, रिक्शा चलाने वाले को, गन्ने की मशीन चलाने वाले को मैंने उनके बराबर में बैठा दिया। ये क्या आप अल्ताफ हुसैन के अलावा किसी दूसरे लीडर का नाम बता सकते हैं जिसने अपनी अपनी सियासी जमातों में दरियां बिछाने वाले, बैनर्स और पोस्टर लगाने वाले अपने कारकुनों को असेंबलियों में भेजा हो? कैपिटलिज्म मुआशरे में तबकात पैदा करता है। मैं इस तबकाती कशमकश और फरसूदा जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करने आया था, लेकिन मुझ पर गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के बहतान लगा दिए गए। मैं आज भी यही समझता हूं कि पाकिस्तान में जब तक 98% गरीब और मिडिल क्लास अवाम के बजाय 2% जागीरदारों, वडेरों, बड़े बड़े सरमायादारों और मुराद याफ्ता एलीट क्लास इक़्तिदार के ऐवानों में मुसल्लत रहेगी, उस वक्त तक पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। जरदारी और शरीफ खानदान के खिलाफ कौमी खजाना लूटने पर कई मरतबा करप्शन के केस बने और उन्हें बरतरफी और नाअहली के अलावा कैद की सजाएं भी दी गईं, जो बाद अज़ां कलअदम करार दे दी गईं। गए थे ताकतवर इदारे कि आप चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और वो पहुंचे, गिरफ्तार भी नहीं हुए, सजा याफ्ता थे, वहां से जेल भी नहीं गए। पाकिस्तान का पहला वाकया तारीख का 77 साल के सजा याफ्ता बगैर जेल जाए, वो अपने घर चला जाए एयरपोर्ट से, ऐसा कोई वाकया इससे पहले नहीं आया। इसी तरह उनसे लूटी हुई दौलत वापस नहीं ली जा सकी। आज फिर जरदारी शरीफ माफिया मुल्क पर बरसरे इख्तिदार है और उन्होंने अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले कराने के लिए
اپنے من پسند ججوں کو عدالتوں میں مقرر کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹس میں بھی من پسند ججوں کی تقرریاں اور تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کی رہی صحیح سانسیں بھی چھین کر عدلیہ اور انصاف کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ جب چور اور ڈاکو ملک کے حکمران بنیں گے تو دیگر اداروں کی طرح عدالتوں میں بھی تقرریاں میرٹ پر نہیں ہوں گی۔ جب عدالتوں میں میرٹ کے بجائے اپنی مرضی کے من پسند ججز لگائے جائیں گے تو وہ ججز آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے یا حکمرانوں کی مرضی کے فیصلے کریں گے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ پاکستان میں فوج ایک حقیقت ہے اور اس کا ایک کردار ہے۔ لہٰذا میں جنرل عاصم منیر صاحب سے کہتا ہوں کہ زرداری اور شریف مافیا نے تمام اداروں کے ساتھ ساتھ عدلیہ اور اب فوج کے چند اعلیٰ افسران کو بھی کرپشن میں حصے دار بنا کر فوج کے تقدس کو بھی بری طرح مجروح کر ڈالا ہے۔ لہٰذا فوج کو مزید بدنامی سے بچانے کے لیے پاکستان کو زرداری اور شریف مافیا سے نجات دلائیں، پاکستان سے جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کا اعلان کر کے جاگیرداروں اور وڈیروں سے زمینیں لے کر ہاریوں اور کسانوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ اس سے کسانوں اور ہاریوں کی حالت بھی نہ صرف بہتر ہوگی بلکہ زرعی پیداوار میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا۔ میں جرنیلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدارا ملک میں میرٹ کا نظام قائم کریں، کیونکہ میرٹ اور انصاف کا نظام لائے بغیر نہ ملک صحیح ڈگر پر آ سکتا ہے، نہ ریاست اور عوام کے درمیان موجود خلیج کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ ہی بلوچوں اور پشتونوں کی مزاحمت ختم کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا آپ ملک میں انصاف کا نظام قائم کریں، ہر کسی کو اس کا حق دیں۔ صوبوں کے تیل، گیس اور تمام معدنیات پر پہلا حق صوبے کا ہونا چاہیے۔ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی 100% میرٹ کے اصولوں کے مطابق یقینی بنائی جائے اور ملک کو 26ویں آئینی ترمیم کے بجائے اصل آئین اور اس کی روح کے مطابق چلایا جائے اور ملک سے پیکا ایکٹ کے سیاہ ترین قانون کو فی الفور ختم کیا جائے۔ میں ملک بھر کی تمام قوموں، نسلی، لسانی، ثقافتی اور مذہبی اکائیوں سے تعلق رکھنے والے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیے میری آواز سے آواز ملائیے، میری MQM کو جوائن کیجئے، میرے پیغام کو پھیلائیے جو انصاف اور میرٹ کی آواز ہے، جو فرقہ وارانہ اور مذہبی منافرت کی نہیں بلکہ انسانیت، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کی آواز ہے۔ مجھے 48 گھنٹے کا وقت دے دیا جائے، 48 گھنٹے کا۔ اگر یہ دیکھنا ہے کسی کو آج بھی کہ الطاف حسین کو سندھ کے عوام کتنا چاہتے ہیں تو 48 گھنٹے میں انشاءاللہ بڑا بول نہیں بولتا، وہ 6 سال بعد، 6 سال پہلے جو دکھایا کرتا تھا انشاءاللہ اس سے بڑا آپ کو مجمع اجتماع کر کے انشاءاللہ دکھاؤں۔